सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender. The Executive Engineer, Telemura Division, PWD, Telemura Khowai Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites sealed items rate tenders from the appropriate register owner of commercial vehicle up to 3 p.m. on 23rd August 2023 for the following works. Tender forms may be collected from the office of the undersigned during office hour, that is 4th August 2023 to 21st August 2023. Other necessary information can be seen in the division office in office hour. Engineer G. Jomatia, Executive Engineer, Telemura Division, PWD. This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
Members of 8 Tripura Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. The advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe resigned his post. He has submitted the resignation letter to the ADC CEO, C.K. Jamatia, on Friday evening. Chief Minister Dr. Manik Saha marched for election campaign at Aralia area of Boksanagar in support of Boksanagar BJP candidate Tofazal Hossain. It was attended by MLA Pinaki Chaudhary, Bilal Mia, Mabashar Ali and District BJP President Debabrata Bhattacharya and others. Huge amount of brown sugar was recovered and seized from the house of Sabuz Mia in town Sonamura area of Udaipur on a raid with the help of secret sources on Thursday night. Five bundles of cough syrup was seized from Kanchenjunga train with the help of secret sources. There are a total of 788 bottles cough syrup from 5 bundles. Railway police arrested 3 people at the incident. On Friday evening, 5 passengers were seriously injured after a Bolero vehicle carrying cattle hit the eco vehicle. The injured passengers were taken to Bisramganj Hospital in critical condition. Bringing to you the news of the day. Members of 8 Tripura Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. After sitting in protest for around 1 hour, ADC government did not give any reply to their demand and protest, which is why, with no other option, all the Tripura journalists of the state blocked the road of Jampujala. With the demand of making new advertisement policy at ICA Department of ADC, demand for giving health insurance for Tripura journalists to include social media and digital platform at new advertisement policy of ICA, and with 10 other demands on Friday, members of 8 Tripura Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. With that, ICA office staff and other officials and staff of Council Bhavan were unable to enter in the office. On that day, all the Tripura journalists of the state raised their voice with 7 demands by carrying placard in its hands. During the protest, Ompi Press Club President Setmoy Koloy, Hazamara Press Club President Onimesh Debarma, and Jampujala Press Club member Mongol Koloy has given a few speech. Subasu Maya, Subasu, Maya gets in Buskango, Bike Cholenai, Kabama Borok Tongo, Tripura Hastewa, Chung Puila start Kaipuza, Puila Jangman Shomoyo, Asset Tripura media, Hatergona, Fiat Abu Kabama media, line of Pipeka. So, Chung Mutu, Dactino, Chini Mantayano, Chini, health insurance in the Chini. Advertisement hindi joto je chini je man thai dong mani no jeng maya ni bagai jeng tini oro ICA habano gandaro jeng protest ma khai kya chini tai paitha ga ngsak sai khra nai chini man thai no jodi go che jai kya ba chini man thai no jodi mane jai kya ba chono jodi jai khai je ga chini choba jeng jahoi thanai hambai jeng tini oro chini media ni man thai no jeng sanani bagai ro phai tongo tai joto Sentam ni bagai boyone gua na jago mana tamu ni bagai sengoro tini phanyane nangka
जों कोनो पर्टित बाय कोनो करंजा गया जों मीडिया नि सामं खायो सिनि मानथाय नो जों आइगेने सिमनो सानि फैमानि केन्टु बा को रजाक दंमानि 3 मास नि बिसिङो न सिनि मानथाय रंनो सुपुंगिरनानि बागै हाइपनो रजा गया ताउफानो रजाक मानि बिसिङो बो आलगा बरंनो रजागै दंगो सिनि एडिसि एरिया नि बरंनो रजाक गया न्यूज पेपारावनो रजागै दंगो अमनि तिनो जों तिनि गोबांमा बरक तिनि मीडिया लाइनो हापायबाय क्या जों आगि खाइफ्रो अनेक कम एलाकारो खरकसासे गरै ताबो जत बखा बाचावै जत खाले क्या अमनि बिसिङो जों ताबो टिटि एडिसि नि बिसिङ दै जोंनो गोबांमा रनो दंमानि रिया अमनि बागै जों तिनि सिनि मानथाय रंनो जों तेबो बसकाङो क्लाङै तेबो जों सिनि याकमै जों बाचावै एडिसि नि गभर्नमेन्ट नि बिसिङ दै जों फेसिलिटी माननानि बागै जों तिनि अबाहायगायै लामाव आचुंनानै नांका तै तेबो सिनि मानथायखौ बुंना दङ अब अकरा साइकेल हायपुना जों आं हेजामारा प्रेस क्लब नि प्रेसिडेन्ट नङै अ कक सावो जों सिनि मानथाय रगनो दति दति सुफुंनानि बागै जुदि सुफुङै रिमाया ओंखाय सिनि बसकाङो तेबो कतर सिनि वानसुक लायै जों तेबो रोड ब्लक फन थांमोनाय नागेबा जेबा गायसानि सिनि सिदाम दनि बिसिंनियो जों थालायनाय अबाहायखायनो आं हेजामारा प्रेस क्लब नि प्रेसिडेन्ट नङै आंनि कक सामासुकनो हामबाय हामजाक मुंथै खाका हाम पुइला याफारो तामने इंगाय तिप्रासा मीडिया हंगाय अब सोंतिनि और खादु माने आसुक माने अबनो तिप्रासरक ने बिसिङो लाइबुमा हेकाबा हिस्टोरी हेकाबा अमा हाय जों खादु माने पुइला फास खाइजाक नाने आं वानसगो तामने बाला तिप्रासरक मीडिया तामने हिमाला डेमोक्रेसी 4 पिलार नै सिनिजागो आबनि बिसिङो सिनि सामुं जों गाहाम कनो जतनो साइमानो तै लोकरक बु साइमानो तिप्रासांथों नन तिप्रासांथों लोकनि बसकाङो पब्लिक नि बसकाङो जोंजाल टंप्रो हामिया जोंजाला कसाय टंप्रो ब्रकनि सागनि ककनो सानानि बागै मायाङै टंप्रो जतर तिनि मीडिया फाइने रक अबनो सामुं खाइलायै जों टंलायो तै सामुंबो खाइलायो आरो बिसिङो ब्रकनि प्रब्लेमनि बागै कक साजाकनाय जागा मीडिया व दं फियाबा सिनि तिप्रासा मीडिया रकनि कक साजानाय जागा हायकाबा सिनि मानथाय हायकाबा जों ब जागा दंनाय हायकाबा सिनि तामो चलै दं सिनि लाइफ केबो सनो जाजाय खायनायनै गोरै अबनि बिसिङनो गभर्नमेन्ट नि बिसिंथै पत्रिपट फेसिलिटी रकनो जों नायसमै हायकाबा जों सानानि थांगांगाय अ जागाव गभर्नमेन्ट हायकाबा जे डिपार्टमेन्ट दंनाय रक सनो बुसुक जरातै नाय अब नायजाग्या खेल खायजाग्या ताबो कम्पिउटार हायकाबा अनेक मडर्न जुग सैटेलाइट अमा हाय जुग जरा फाइबो जों ताबो खरां टिसाना नांगो अब बेलायनो सिनि बागै लासिमा सिंसा हायकाबा बेलायनो खादु जांनाय कक अमायखायनो सिनि बागै साबो बसकाङो आगबै फायनाय सनो साबो नायनाय अ खादुम रकनो जों फुरुंना बागैनो नरक जत साइमांखा तिप्रासरकनि गायसानो आसाजाकनाय गायसानो जागा थाय अबंखा एडिसि हायकाबा टिटि एडिसि जे मामानि साल थांनाय सिगां बुकिसा पालायखा अरन बिसिंनि अ डिपार्टमेन्ट रगबो जों सानलायखा कयबलाय रैखा जों गोबांमा टक शो लेखा अरन बिसिंगबो सिनि सानमुं रकनो एडभार्टाइजमेन्ट रकनि एडनि पलिसि रक गोबांमा फेसिलिटी रक सनो साक नांयाखाय नरजागै दंमानि बाक्सा बरकनो जों अमायबो खोनाका बाक्सा बरक एनलिस्टेड इंया रकनो बाहायनो एड रिजागै दंमानि पत्रि पटम हाय सुजुग सुबिदा रिजाग दंमानि केबा ब्रक सिमी और चैनल या ब्रक सिमी बरक या अमायखायनो जों गोबांमा तिप्रासरक यूट्यूब नि बखाक्तै हायकाबा किसे मिसे जों मीडिया लानो फायलायै जों सामुं तांलाय दंमानि ओ सामुं तांलाय माने बिसिङो लुकुरकनि जोंजाल रकनो लुकुरकनि ककनो सानानि थांगांगांगाय सिनि बागै बेलाय फाइनान्शियल बाहायनो प्रब्लेम कसाय थां ओ खरां रकनो टिसानान बागैनो जों दिनै गेट मासक लायो नरक जत नुखना लुकुरकबो नुखना फियाबा सिनि बसकाङो साबो सनो इन्सुरेन्स खायै बा सनो रिनाय अब बेलायनो जों जिन्दा खालाय लायजाक वानसक लायजाक अबनि बागैनो जों दिनै गोबांमा खादुमानि बान्दानि बागै जों अरा आसक लायखा तै जत लुकुरक फाइमानजोंनाय रकनो बाहायनो खाका हामते हामजक मुयाफोरै थिनांगो जों तैबो कका हाम खोनालायनाय तै
অবনতি जों ताइबो खोनालायनाय जत खोनाय मानाय आं आसु कक साले आंनि कक इसे सामाने अरन पाइरि On the protest, Hezamara Press Club Secretary Khokon Debarma, Tripura Indigenous People's Press Association President Gutom Debarma, and Tiprasa Photo Media Association Secretary Omullo Debarma has also given a few speech. Sini hato phani bagi koktoma thumoi sini Tiprasa rokno sungsasa pohor ni bekhak phasingo sini bororok ni bagi sini haste hapang ni bagi je samung khai tongnai rok borok no bele bele khono hambaya pharo satung manjagei tini ojagao sung deputation eba kheba sini je manthai soktai je tongmani abarono tui kok thaisa thani sanani bagai eba khe sini kha dumani phurungnani ma phaikya tamni bagai ma phaikya hanke sung jotono saimano sini haste hapang phainani sakang tai phaimani yagulo bo 3 mas ni bisingono joto press bai samung khai tongnai rokno borongno suba surana ni bagi enlistment rana ni bagi advertisement rana ni bagi je mansak ketal khai policy khaina ni bagi pograjak tabusuk jorate akok narjak yakho arai boshor 3 boshor ngani thangai tongo arai boshor lai tabuk 3 boshor ngani thangai tongo belaikeno khatung khajani bisingte naisajak wansukjak tabukni yem MDC je haste hapang tongnai rok sini khumulungo hapang no salugui tongnai rok borok belaikeno educated agini borok agini party khlai thangnai rok no kabangma hamia borok samung tangna ringya lekha pora krei nei kabangma bengai kha kabangma kok saka kaham kok kabangma borok ni no samung humung khlaimeya eba kheba kebungmung tongkha khaine ringya fanang bangkha phiaba tabuk je sasung saisung jotono educated ni wansungnai em rok MDC rok sung tini oro sini borok ani Tiprasa hamjago hnei sung oro tini jotono Tiprasa si phai tamo sini problem o jagao okthaisa sapai mangkhamu sungai mangkhamu borok sungno sak nangjagya mukha sungto kebuni agensia sung kono party ni borok buya kono motha kono party kemno kono hamia eba kaham aboni sanani ya sungto je kubui choli tongmani abono se sung sau kemno hamia amahai sung kono saya particular ব্যক্তিগত ভাবে sung kemno kono sana bothanya sini naslema bokre jolima bokre phiaba sini je manthai sini je samung khainai rok okthum bedago samung khainai rok borok no je hanang pinang khaijagi tongmani obono tui se sini mokolo je sung kasaka thangnai hati barsa sekang je nukha baksa sini Kokborok channel no kaibri no ke rejakha phiaba te kabang ma samung khai tongnai rok no bo ke rejagya do borok no rekha bo kaham kok sungtangai borok no joli tongna ba mankha manthung abo bela kaham kok se phiaba rok kok mung kasama ke bo rules samna ni bagis to kok joli tongmani sungbo haino dabi khai tongmani kisa sini Tiprasa rok ni se hingkang ke ba Tiprasa ni hamkrai nai ne se ke ba Tiprasa rok ni jungzal no bahai ke sakamawi man bahai ke sokomori bahai ke thansa khlai jotono mili khai tonglai man aboni bagis se sungto naijau tamling ke jung tini oro tongthogile phaiya sini khadumani tongo sini khadumani no phunungani bagai jung tini oro phayo tamni bagai hingke phai hingke titi ADC kha Tiprasa rok ni hamkrani bagai ADC titi ADC mankha kaham kok haipano titi ADC wo je hapango tabuk
जे हापं फान टंथों हापंनि बिसिंते जे त्रिपुरा मीडिया रकनो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खालायदिनिनाय जों हापं गदाल खाप्रुनि सिमी 3 मासनि बिसिङावनो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नामजानायनि जों कग्रुमानि ताबो 3 मास या 3 बोसोर हंगै टंका ताबो बो टीटीएडीसी बखाते एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नामजागिया तामनि बागै नामजागिया ओ सुंनो सुंनोनि बागै जों दिनै अरमा फायकिया लाई थांजाक साल किसा सिगां रगनरक मुगिमान खना टीटीएडीसी आईसीए दिनै बखाते जे कालब्री चैनल एडवर्टाइजमेंट रजाखा कुन सोशल मीडिया वो जों नुखा जे ओ कालब्री चैनल रखे एडवर्टाइजमेंट नि पॉलिसी नि बिसिङाव खबजाखनै लाई थांजाक सालो अबहाके जों खरां तिसाजाक जतो त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक मीडिया हाउस सामुं तांनाय रक बंथों यूट्यूबर बंथों कायसा चैनल नि ताबुक से चिनि त्रिपुरा सारकनि बिसिङाव कायसा रेगुलेशन हायनि फाय दङ ओ मीडिया नि कम्युनिटी वो हंगे ताम खाजाका कालब्री चैनल लो सिमिरिखा आं सुंनानै मुचुङो इज ए कालब्री चैनल एज एडीसी नि आईसीएटी दफ्तर बो पॉलिसी नो फॉलो खाये ओ कालब्री चैनल नो एडवर्टाइजमेंट रखा ताबक त्रिपुरा हास्ते यूट्यूबर रो कलंगमा तनो जे न्यूज कंटेंट नो खाय तने रो बरब नो कताम ने बागे जागिया जों खरांति साका सोशल मीडिया रकम जों मुखा फियाबा जों सुंनानै मुसुङो जे बरब रो सावो यूट्यूबर नि बागे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नि कुन रायगा खनि हिंगाय ओ कालब्री चैनल नि बिसिङाव जे तंनाय रक एनलिस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नि बरब नि फुंनानै मुथों जों ताबक नाय खायसा फासिं चिनि एडीसी हापंनि बखाते एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खायनाय हिंनै जोंनो ताम खाय हानां पुनां खायो जों दफानि बागै इ हास्तेनि जत लुकुरुनि बागै सामुं तांनायनि बागै जों अंकरका चिनि बागै चिनि हामग्रायनि बागै केबो थाइसा जोंनो चुबानायख्रै दिनै थाइदोंमोन दिनैनो ताबुक जे मीडिया हाउसाव सामुं तांतनाय रक दफानि बागै हिंनै मीडिया हाउस सामुं तांतनाय रक साब्रै बाहागो माइतां क्रै जों चिनि विपयनो साना थांया जे जागा फानो थांतों जों चिनि भुमुथाय चिनि कुबै भुमुनानै बागै जों साइतरो किन्तु हायपाना आजागा तामखनैनो ताबो किसु किसु बरक तामो साना नायतों ताबो किसु नेतारनि फासिङाव आं सानानै मुसुङो केबोना आं खा खराय सामानिया बरक जोंनो तामो फुरुंनानै ताबो को कायसा करिदिबा वानजि को बाय गाल पारले माजि हाला हमाय ताबो के जोंनो बाबा के कालि सिलिनाय लाई थांना किसा साल सिगाङाव जों मुखा मीडिया रकबा 200 टाका रां रेखिनो साबुन तुइगुरि तन मानला नो तुमनो मीडिया नो 200 टाका रां बाय साबुन गुरि तन मान गांगां के नो आगि के तांनि सायाव नो रिनि तांखो नो मीडिया रकनो सावो रां सानो लामा कासुइ नै आबो हाय केबो ताइ सालायनानै तांथु जों ताबुक साना नायो सिनि मानथाय एबीसी हापां एबीसी आमसानि त्रिपुरा मीडिया हाउस नो नांमानि एडवर्टाइजमेंट होना नोंथों कक्रमानि 3 मासनि बिसिङाव एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी खायनानै माने 3 बोसोर रंखा ओ एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ताबुक फानो खायजागि अंकेल बुसकानि सालो सिनि चबा ताबो कतरके जों खायनाय जों दिनै कग्रो. In the midst of the protest, TTADC ICA Department Principal Officer Iswar Chandra Zomatia came and had a few conversations with the Tripura Press Club members. However, ICA Department Iswar Chandra Zomatia has no answers for the question asked by the Tripura Press Club members. I थांनाय सालो बुबाग्रानि आसायमानि साल कै चिनि भारत हादर योगमानि साल आबनते जे एडवर्टाइज जाकमानि आ जागाव जों नुखा चिनि त्रिपुरा मीडिया नि
Fatar robo tai kubun borok bo nugjaka. Boma haike abo agini simi pas khaijak datong Tiprasa media ni fatar robo jeng tai kubun borok ni advertisement rimano ni amti salajak datong ambaki da riman. Nah, abo hai to jodi Englishman no tongkhe to sungtong কিন্তু ত্রিপুরা মিডিয়া এই দুঃখের বিষয় কেস করে স্পেশাল কেস হব যেমন এই একদম পূজার বা যেটা আর্জেন্ট হব ক্লাইসিং দই টংটা ছাই কিন্তু আব বাংলা মিডিয়া হব বত এক ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি হি দङ বরং কিসা কবাং কেমারো যে যারাও সিডি দহাই ক্যাটাগরি जों কম রই Tabuk norok Bangla sih, untuk kau borok le bahaya, apa pura enggak cerita. Borok ni bising lo je, okai beri advertisement je kok sama ni. Borok no kategori bising lo jaga itu. Engke nung buat dukho donok ni kok nisaka je, Tiprasa media rok ni investment kuri. Engke tabuk je advertisement norok je rui tong mana okai beri kok borok channel no. Borok tu joto no da enlisted. Kai beri oino borok no borojak nai. Ani प्रश्न क्या बुझे काइब्री जे एडवर्टाइजमेंट नरक रखा बरक निके एनलिस्टमेंट टोकै दा नरक एको गाइडलाइन फलो खाइ दा नरक एडवर्टाइजमेंट रखा बरक नि एनलिस्टमेंट तंग पुरै बय रेजिस्ट्रेशन तंगु ना एनलिस्टमेंट चे रेजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट तो तंग जे साइटा न रजंग मा एनलिस्टमेंट तो दा खा नरक एडवर्टाइजमेंट टीटीएडीसी आईसीटी डॉक्टर जे साइटा चैनल नो कोबरो चैनल एडवर्टाइजमेंट रखा आ एडवर्टाइजमेंट जे रजाक मनि नरो काइबेरि चैनल आबो के एनलिस्टेड दा बो क्राइटेरिया और रजाका बो क्राइटेरिया ani abo tonggo bro ayi rota nei registration ha काइबेरि नि बिसिङो एनलिस्टमेंट अंजाक दा मो सिमि जों स्राय स्राय सायमाना मो जों बरक नि अबसे registration enlistment dang registration ye एनलिस्टमेंट अंजाक एनलिस्टेड दा जों रंग हाके Mana kaisa ban kaisa WhatsApp WhatsApp channel no prosung sabroi lomaya baroni to WhatsApp channel ni ko enlisted da barok ni bisingo enlisted angan ko kapika kaibri channel je norok advertisement rekha a advertisement enlisted da je kaibri channel ko police no follow khai norok kaibri channel la advertisement Kok Tripura Srangchati Khumpui Chini Khorang a kaibri enlisted da joto abo norok to tab ICT department ble nor abo saiman thai tabuk cheno srai sai khnar di kaibrin ke sung sini higher authority ni kok manoi bro registration tongu high authority ni kok mane ya tabuk nor ICT department nai tongo ICT department no bo channel endis ungjak ya abo nor sithai abo tab bomo sai khnar di sino ese nung PU hisabe ICT ni तो चारटा चैनल तो ब्रॉक रजिस्ट्रेशन जा enlistment ko de khobja gel bangka bahake re saimi ke norok enlisted de khobja ya registration ke norok bahake advertisement rekha bo police no follow khai jaka advertisement rajya sarkar ni no follow khai na rajya sarkar ni no norok advertisement policy rajya sarkar ni follow khai loi dong gang kai norok nichoi bo enlisted sabu tong kre bo category bo tong na tomani information tong na tomani ingka tabuk kai bisu tong abu sadi ko gorok ni bisingo kai bisu enlisted section ro ei list ro na nagi nu ro tabuk suma phunu mana obosoi tongnai topic mero topic ka buk kisa semang runang suma kisa re sir nang database kok saka bela kan chanai nang tono database be kok saka database ka ang naiya ke samaya ke nang kaisa department employment nang ni responsibility tam all the responsibility nang bai ke obono order pass thake sabon khane bon responsibility database san ke ang to bono mugosto kre plus ang bisa bekal khot mas bisingo bos bani enlistment tangro ngabo to saimana nang samne enlistment je to ekta PO post of phanya ne ka bas sia ke singya ba ke soi re nai tabuk register khayo ni jenor samane norok je kaibri channel register khajak ne bo criteria watam ni bo ni register khajaka tam ni re ke samane register khajaka ni office hawa nane ni rogi At the end of the protest, Khumulung Press Club Secretary Ronjit Debarma has given a few speech. Sungtini jotono saimano Chini Tripura Sarok ni kainai media organization
Tripura Indigenous People Press Association TIPA tai Tiprasa Photo Media Association TPMA o kaini media organization ni Tidul Mumbai जों दिनै खुमुलुं प्रेस क्लाब करबुक प्रेस क्लाब आम्बासा प्रेस क्लाब खुवाई प्रेस क्लाब जिरेना प्रेस क्लाब हेजामारा प्रेस क्लाब जम्पुजला प्रेस क्लाब अबो हाइके चिनि त्रिपुरा सरकनि सब डिविजन लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल नि जत प्रेस क्लाब नि आदं रक त्रिपुरा सकक्तमा थुमनाय रक यूट्यूबार्स रक ब्लगार खायनाय रक एबा जों कन्टेन्ट मेकार रक जों दिनर जतनो भाइ सक पाइजाक आनिसे सिगाङो गोबां अर्गानाइजेशन नि दालबिदाल प्रेस क्लाब नि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट कक सागान रक खानाय मानखा बेले लाचिमानि कक जों दिनै ताइकेबोनि मान थाइना साननानि बागै जरा जराबो अबनसे सिगां ताइगिसाल कक सबाय सग्रुबि साननानि मुजुमानि गाके मिडिया रंनि सामुं तामो केबो गामिनि बरक दै गरै लामा गरै सामुं गरै हाफुरु मिडिया रक थाङै तिसानानि जेनि सामुं बरक लामा ब्लक खायगांगांके बरक डेपुटेशन दखांके जों तिसानानि सामुं फियाबा बेलाय लाचिमा सिंसा बुनि मान थाइनि बागै कक सानाय रक सेतिनि अ त्रिपुरा हाबो अ त्रिपुरा हा साबुनि चिनि हानि चिनि हापां रक से जोंनो सिनिया जोंनो बरम खायनो रोंगिया जोंनो बरक हनै पाना नुगिया थासिं आनिसे कक सानाय रक साका केबोनो 200 टाकानि मिडिया केबोनो 50 टाकानि रेडनि मिडिया नै साजागो फियाबा जों नुगै मानखा नांमानि जराखौ मिडिया ननो सामुं नांगौ दरनानि लगनानि जराखौ मिडिया ननो सामुं नांगौ हापां खाना पुरुं गांखौ मिडिया ननो सामुं नांगौ दरनानि लगनानफोरखौ मिडिया ननो सामुं नांगौ फियाबा जों दिनै नाम तामनुखा सामुं पाइखा मिडिया रनो सिनिलिया नरक साबो जों सिनिलिया हापांगो फाइनानि सिगां कक रमानि आक कमाय थांगा 3 मासनि बिसिङनो एडिसि मानमानि थानाय 19 तारिखौ जों पालायमानि नुगै मानखा 23 तारिखौ नुगै मानखा सालनै सिगांसे एडिसि मानमानि साल पालायखा जों दतनो बुसुक बसरनखा एडिसि मानमानि फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा चिनि एडिसि हाबां तंमानि यागुलोबो चिनि ककबरक मिडिया थुमनाय रंनि बागै ककबरक मिडिया हाउस रंनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि गरै तामु खालाय तं काउन्सिल नि एमएमडीसी रक तामु खालाय तं चिनि एमएलए रक तामु खालाय तं विधानसभायाव थाङै चिनि मानथायनि कक दनो थाया हा चिनि मानथाय तामो खरकसा एमडीसी ब बाता मानमानि हाय बाता माना नांमानि हाय खरकसा एमएलए ब बाता मानमानि हाय खरकसा मिनिस्टार ब बाता माना नांमानि हाय मानमानि हाय मिडिया रकनि ब कायसा मानथाय तं तामो सरकारनि बिसिंते आईसी डिपार्टमेन्टनि बिसिंते एडभार्टाइजमेन्ट माननानि हास्ते हाबांगो जों नुगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चैनल लगनि 20-25 ता चैनल एनालिस्टमेन्ट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम नो 5-6 लाख एडभार्टाइजमेन्ट मानो बरक तरि लगिया बरकनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय तंगो फियाबा मिडिया नो सुक जागिया पलिसि खायजाया ताबक ताई 2 बছর दंखांके एडिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছর खायदा मानो के कक दारि मानो कोनो एमडीसी कोनो एमएलए कोनो एम कक दारि मानो जोंनो सही लिखित ताई 2 বছরनि बिसिङो त्रिपुरा सरकनि बिसिंतै त्रिपुरा सरकनि बागै जों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि कताल खालाय दङो नि कक दारि मान कक रखांगांके जों चिनि खरां नम्बर थागिरनाय जों कक साया जों लामा वाचकना नांया जों बुया लामा वाचकांगांगा थासिं गंकक जों सेतिसाव फियाबा जोंनो बुइति सानानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपर्टार रक फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंजा चिनि बागै जों साया नै दंनायखा 2 বছর 3 বছর साया नै दंनायखा मेथेब जागमां ताई बुहुरु मानसि नाय कायसा दफानि मिडिया से रागै मानिया हंगांगे नों दफा बाय तरि लगै माननाय नि दफानि बागै साबो कक सानाय नों जाग्रुब जागफुरो नों हमकिन जागफुरो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा चिनि लिडार रक आबनो वानसगिया चिनिया चिनि मिडिया रक न ताबुक सोंसाय मानो ससियेल मिडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग ओ ससियल मिडिया नि फान बसुक जरातै अबो कायसा सोसाइटी नो बालाय कुजगतलां रि मानो अबो कायसा बदलनो हापांगतलां रि मानो केबाबो मुजुनारना नांनाय मीडिया नि फान दङो कायसा सोसाइटी नि एगेन्स्ट मीडिया थांगांगां के बनो जों खिख्लाय रि मानो कायसा बदल नि एगेन्स्ट जदि नो मीडिया रक थानजागा थांगांगा बनो जों खिख्लाय रि मानो जों कुनो बदल न
tornani lognani kebono yaksi suna thangya chini chanmung sarkar ni thanise political party ni thaniya kuno neta ni thaniya kuno MLA ni thaniya kuno MDC ni thaniya chini chanmung department ni thanise chini chanmung sarkar ni thanise tamo chini chanmung asik bosor edisi manmani tabuk boy edisi hapang ni nigi sakuno policy che krei ni kokborok koktuma thunai rokno ni channel logno advertisement nani bagi kaisaban policy che krei pia babo hao hapang phaimani yagulo belai ke jeng khatongo hapang no jeng appreciate ma khayo committee snam jakka policy khlainani bagi pia ba kaisaban meeting nang khao committee ni baiki nang policy ketal khainai khlaijak ya kaisabano 3 বছর পাই থাঙ্গা অর্ধেক বি গোবাং পাই থাঙ্গা জরা হাপাং ni 5 বছর কাইসা হাপাং টঙি মানো তাই 2 বছর নং খালাইদা মানো নং কগ্রুদি balai khewana ma singcha जों खानांगौ स्टेट गभर्नमेंट अब जों कारजागौ प्रेस क्लब प्रेस क्लब जों मेम्बारशिप से माया 5-10 বছর दासिंगनिबो गभर्नमेंट नि फेसिलिटी मानाले परेर कोक्से चिनि मीडिया चैनल लगारे एनलिस्टेड मानाले परेर कोक्से फिया बाबले मेजॉरिटी बुनि दफा मांसे तै तलै दं ग बाइके माना बाजों जों सामनो खाtung चिनि एडिसि हापां अब तिब्रासानि हापां अरो जतो एमडिसि चिन तिब्रासा अरो जतो एम चिन तिब्रासा जों खाtung माने बरगले मुसा सग्रवानो हनै आबोनि बागैनो जों खा नांगै जान प्राण देवै जों बरगले सुबा माने फिया बा ताबुक बियां थांगाव ग तामंखा नरनि नरक पग्रमानि ओयमां जों नुगै मानो स्टेट गभर्नमेंट नि गके हेल्थ इंश्योरेंस दं फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ngै मानो जों बेमार हाबिया मानजागै मानो एटेक मानो एक्सीडेंट ngै मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक परक्सा रिपोर्टार परक्सा कक तो माथुनायनो बाकी सलितं मासो नों गोसोमान हातिरक खायनानै नोंनि कुलक सोर सोंकेबो आईसी डिपार्टमेंट नि बखाकै तिब्रासा मीडिया रंनि बागै वर्कशॉप खायजों मासे बर' खाय निनि हेडक्वार्टर खुमुलुक जेंना बला नों दान खुमुलुंगो वर्कशॉप खाया ओ वानजि रं जागावो यूनिवर्सिटी दाबो तिब्रासा जागादा लाख रां सोबायै कायसानो ककबरनि फिरक मुं फान गरै रां गरै स्टेट गभर्नमेंट रां दहैया आईसी डिपार्टमेंट तो रां से गरै हिंगाके ओ फादार हासेनि फाइनाल रिपोर्टर रखनो आरो रिपोर्टर रख साबुनि नगराय चिनि प्रेस क्लब नि नगराय चिनि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नगराय से जों मा जायो आं माने चिनि प्रेस क्लब जागा ग्रै माने लेबलाय जागा ग्रै माने ओ जागा ग्रै जागाव जों बनत गुबै जों प्रेक्टिकली खुनु रनांगौ जों माने पेपर दाम खाय लाख रां सोबाय थानाय मासो फायगा बिदिसि नि रिपोर्टर रख तेजना 3 लाख रां सोबाय जाखापो एसी गारि गुरि रेखा हुनुका होटेल दंखा चारखा मांसबाय वाक बाहान टक बाहान जतो चिन तिब्रासा रं चारखा हुनुइ रहरका तिब्रावा एकदम कोनो प्रॉब्लम गरै मीडिया रो एकदम डेभलप तिब्रासा रक हाय मासे पुया को ताइ बैसो मीडिया नि बरखान हाय रिपोर्टर फागिरो मुखथां मांगलि नोगनानि गिरिजांमानि बगै हाय चिनि प्रेस क्लब नि नगरायनो से बरक डिपार्टमेंट लाख रं खरस खाय बेलारि तनै खा नारकेल कुंज छबि मुरा बरना बेलाइ नों केबरन रां तंग 3-4 लाख आलि रां खरस खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा ककब्रक चैनल नों 3000 महाराज नि बाद दे भाई मानि से निनि इंडियास दे मानि से जतो ककब्रक चैनल नो एडवर्टाइजमेंट दुजागिया नों तमा हाबां नों सामनि बागै हाबां गुबै बानखाजों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपर रखनो मासे लाख एडवर्टाइजमेंट लाङि दङ एडिसिनि रां साबुनि रां तिब्रासान बागिसि फायनाबले तिब्रासान बागि फायगां गांके ताङै तिनि तिब्रासानाव बो खरस खायजागिया ताङै जेनेरेल चैनल न रहना नां वानजै निउज पेपर न रहना नां फिर मुंग दं एडिसिनि सीएम फिर मुंग दं आईसी डिपार्टमेंट ईएम गरै बाक्ति बुहुक्ति गब्लौ malai wana masingsa ubai kok sagang ke sajak yang nai netarok sajak yang nai kudu bodol lip jongo adok ojamarok jongo sajak yang nai जों किसनो साया दंखा खालक्का जरा रोखा
मेमोरेंडम व्यापार का मीटिंग असुक का असुक माने एक दुई दिन सिमिना बरक सुगु सुगु खाय फुनुगु हयतो बा जों दिनाव जागाव लामाव असुक माने ओ एक दुई दिन बरक जों बाय मीटिंग खायनाय गक सानाय साप्ता कायसे केगनो हायसुक मा जाय थानाय हायसुक मा तांगै हिंगांके माने लासिमा सिंसा कक आं साव नरक न যদি নরক ডিপার্টমেন্ট টি রুনা রিয়াংকে রিজাইন খাইরে দে তিনে নথানে রিজাইন খাইরে দে বক্সা দংথেন আপনি হাই ডিপার্টমেন্ট ইএম কरै সাবনি বাগैयाव हापां माने पलिसि सि गरैखौ जों बुहुरो जों जिनि हेल्थ इन्सुरेन्स बागै कक सासिनाय जिनि पेन्सननि बागै बुर कक सासिनाय प्रेस क्लाब बिल्डिं दांगन बागै बुर कक सासिनाय पुलिसि त थांगां जारदा ददन प्रेस क्लाब तगो ताबु को प्रेस क्लाब थांनाय दे साता रजाक दाला रजाक बरला दं कायसा तिसे टेबिला दं पुनि प्रेस क्लाब ngake hotel bai baksa joto facilities tongo restaurant tongo tonjak dai jaga tongo पुनि हासेनि बरक फाइकां ngake sini khe lengna thai jaga se grei nogui manka sini media roni bisingo bo dalal Kubuy kok no saya boy hui to no borok koksa kong ni ya farjak ma bai kubuy no hui ton kan ke nini ani simlo sing lak orot asuk nai rong simlo sing lak nini bo lo sing nai habang pai thang kan ke o habang pai thang kan ke jeng sabono samnai oron nugui man kha jeng kumulung press club simia गोबां प्रेस क्लाब हासालनि करबुंनि फाइसक पाइका आम्बासानि फाइसक पाइका जतनो सामुं खिबि नक नखुंनि बसापति खिबि कारण तामो जोंबो फुनुना मुसुंया ब्ले जिनि दफाव दिखि चलि तंमानि नरक सिरिना सिरियानि दफानो एडिसिउ कायसा कायसा प्रोग्राम खांगंके आगरतला प्रेस क्लाब गारि खुंनि खुंदाम रहरै चारै खारै रिपोर्टार तु बुजागो ननो केसि सिरिया दै बटल छुटि जाफरे दै बटल Asukani jagar sana kelle, kamu tor din bagai, bunyi tu apa ni reporter tu tor din tu apa ni reporter tu tor, tak boleh neng kasih ciri, noro kasih ciri, cengmu jorar rekha boleh, odek ni bisi ceng jorar rekha, tak bandi sini, neng sak tu si bandi tomak layo ini ke, mana sanjak nai, sajak nai cini bisi kebang mana tomo, egoro do pada bisi ni, konda kaisa lai tong ha, para phai kaya. ADC department ni ke bo EM MDC MLI CM haya tar mane chuk jagia nini tibrasa kok toma thumnai rok o jaga o satunga asogoi bokrok da mihi mui tong ke bo phiding ya thang borok khobor na haya phia ba jeng tai gonta kaisa na singlak jeng tamo khai nor nugnai जोंना बुइ होनै मानो गोजां के नर कक सैमान बला नै पियाबाव गोजां के कक सालैमान नर नुस लुगिया हंगाके नर जोंना प्रश्न खायनाय गोजां के अनेक जों गुल टेबिल खायया एम नि क्वार्टर आसुक लायखा ऑफिस आसुक लायखा आन ऑफिसिल आसुक लायखा ऑफिसिल आसुक लायखा कुन माने रातं अ कक सालैमानि अ मीटिंग नि पॉलिसी तामाव से सैमानिया कुना बरक जों खुमुलुं प्रेस क्लाब मीडिया अर्गेनाइजेशन बुखाक तैया फारजाका जतो स्टेट नि पॉलिसी बर बटिखे एडप्ट खाय चलि तं सोशल मीडिया नि जराबा सोशल मीडिया रखनो बरम खायै एदिसि हाबां खलाइमान खामो ओ जागाव 6 मास नि बागै केमनि पकेट चलिना नुबुथ चलिना चलिया दफानि बागै खलाइ तंगो पियाबा सिनिया नरकनो जोंनो सिनिया पियाबा सिनिया का जोंबो केबनो सिनिला sini coba coli tangai, obo simia, jeng dia tongom, mania saksen, obo ni setai kutung si kutu, jeng coba coli tangai, jeng wansok nai, tabuk bo edisi apa ni bakal ikut respons geri hingga ke, jeng obo ni setai kutu, jeng coba tangai. Even after sitting for around 1 hour in protest, ICA Department EM Suhel Dev Verma did not come to visit the Tripura journalists who were protesting in front of the council Bhavan, which is why after protesting for 1 hour and 30 minutes, having no other option, at last all Tripura journalists of the state sat on a road blockade between Khumulung and Jompuijala Road.
sini ICT department hai 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 ICT department jong nono selenggo ICT department jong nono selenggo hanang penang klaimani jong nono selenggo ICT hai di prasa media rono hanang penang klaimani coba maru di sini ICT department di prasa media rono coba maru ICT hai di sini ICT hai sabono ke khazane sabono ke pikongne abone coba maru sabono ke pikongne sabono ke uklongne sabono ke buskangne abone coba maru ICT hai ICT hai state government ne ICT rang chopai mani chungnai hisab marana state government ne ICT rang pai mani chungnai hisab ma punukna ICT hai ICT hai di prasa media rona hanang penang khlai mani jawab marana di prasa media rona hanang penang khlai mani jawab marana. After the road blockade was conducted for only 10 minutes, ADC CEM Purnachandra Jamatia, EM Runal Debarma, MLA Manav Debarma, and MDC Dhirendra Debarma arrived at the road blockade spot. After hearing the demand of the Tiprasa journalists, ADC CEM Purnachandra Jamatia agreed with their demand and also says that on coming Tuesday, they will have a conversation with all Khumulung Press Club, TIPA, TPMA, and State Tiprasa Press Club members. There will be a meet. Advertisement policy to long time discussion choli thong already already earlier government to mahaikono asa positive ya niroguno chunto chini nobody already discussed kaja health insurance something press second to kaja nini agree chunga wani bagai je policy kaini namun solution process kaja sudo chini amo han crisis ni bagai je no health kaini musumani insurance to jotono one subject already discussed with that. Sir, koke abo baksa sundo tam kaisa like motor bus hemen sini Khumulung Press Club tungo Khumulung Press Club ne under bangma sini Press Club motor o jaga sini Press Club ne bising musum nayo jotono sini Tiprasa sarok jotono thanchang sini bagra jemon ringma hai thanchani so bahai nayo sini Tiprasa thanchang thamjalai tum ke tum so mo sai to ya ba baksa ni ke exam rom di Pigong ni tek khazani amai kisi ni kamma complain climate bagai sini kabang mau ko bagai sen mo heki kisa mas hala kya kasan boro bai bo kisa misa direct sala kya hekan boro kosia baksa kamang ma abuk sung nayo nor sungno abo mane thancha no khai to thancha ko tong ma jo to chen ni senro mane sat ko ni boto sing bisika boro jagan mane kai ya ni journalist khai to boto sing asa nai kani next time kani Baike lama sa bahero jengwa so ne apne salane man de mane ho tum ke asulai table top kam ke ini top no ang kasa sinam ka BTR bai faida tom faida apni chini kono beta dia chini samung kai abose hapang thaimani 3 months ni bisingo chini advertisement policies namna hamani je ogre mani sungni dabi noro ogre we chung san mani se aja gawa tabu tamni bagai 3 bosor mi tabu khana sinam ga ko omoto sung advertisement policy ba nirok bai na so lai nirok ni sa sung na kha press club bu samme khai ka ti pa bu ro kha Kokborok media forum bu submission khai lai mi bisingo sung oskurti ni khai tongo jate wise adopt pai mani pore kono mane mistake mi na te joto ni benefit ni bagai jate adisi bu lo la so problem face khai na te jate chini Tiprasa bu jara eligible ya sudah kau jara eligible ya no busung bahai ke bo lama si roima
boni lama जों नायथुम दं खायसे जों स्टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि रनो जों एडप्ट खायहा सेन्ट्रेल नो खायहा बा अन्यान्य स्टेटनि नो जों खायहा किन्तु मैक्सिमम जोंनि दिप्रासा मायां बायनाय सुजाखौ जे जों जाते जोंनि दिप्रासानो मैक्सिमम बाहायके रयमा बनि बाङै जाते उलो जों प्रब्लेम फेसिं याना दै कारण बिनि तो गोबां निउज मीडिया नखाय दं यूट्यूबर नखाय दं बरनि सब्सक्राइबर ब्लेक गोबां दं व्यूअर्स गोबां दं जाते जोंबो एडिसिबो नेक्स्ट जेनेरेशन नो जाते प्रब्लेम याना दै गोबां फाय हंके तो उलो तो रबाय मेंग ना हंके बाक्सा ताबक जों स्पेशल कैटेगरी स्टॉगो बाहेरगो बाहायके रयमा बनि बाङै तो रूल फ्रेम नांगो ले नबो प्रॉपर्ली जों सजेशन दि जों गोबानो स्क्रूटी ने खायने चिनि जरा ताबक एक्सपर्ट दंनाय दङ जों नायबो खायलेने हंके पॉलिसी दि सुनावनि तो किछा टाइम ना नाय बतो आं ननि थाने नाकारो जदि लेरै दं खायके किन्तु थांनाय आसो प्रिवियस 40 year एबा काय था ताबो 40 year का हाय दिसि आगे तो बनि बाङै बुकुनो टक साजाया खबो खोना जाया सुजाखौ मीडिया माहायके खबो खोना जाया हाय एटलिस्ट जोंनो न खोनाय दं एटलिस्ट जोंनो बाय सलुशन खायनि बाङै लामा नाय दं जों जदिबो ताबो जोंनो मेन तो फान करिनि बाङै जों और जागा जेकुनो पॉलिसी ताबो नो सिउ आईसी नि फान बसोबा 32 लाख ओनली जे 32 लाख जों ताबो जत खाय दंमोन तो जोंनि जुदा फान न किसा एरेन्ज खायो बाहायके खायमोन कोन सिनायले जे जों जोंनि निरो बसिउ जोंनि एक्सपर्ट बरक आसो करे एक्सपर्ट बरक करिनि बाङै जों किसा मा नायसि निरो बु किसा नायसि जों नायसिबो न खायलेने जाते जों जत नि बाङै बेनिफिट नाय जा मीडिया बु जाते और जागा पॉजिटिवली सपोर्ट खायखांखि जोंनि लामा जानाय हाय जों एडिसि सिमी वान सो खायमा बाङै निरो बु वान सो लाइक चलो दे निराजा पेमेंट चलो दे एडवर्टाइजमेंट रिजाखा काइब्री कोकब्रोक चैनल रिजाखा आबुनि बिसिंगो तै गोबां चैनल रक मानलिया रिजागलिया तामनि बागि रिजागलिया तामनि बागि काइब्री चैनल स्पेशल काइब्री का ताम बागि मान नखलाय बिनि ताम तंगे स्पेशल थांगै मान कोकब्रोक चैनल तो निरो बुजत सिउ चिनि ताबक तो काइब्री ने चिनि खरां स्रां साथि दिनि कोक त्रिपुरा निने अमनि बिसिङो न कोकब्रोक नि चैनल तो दं जिता स्टेट अफ रेजिस्टर दंमनि बरक जों आरनि अनुजायै जों खायगा बाकी तो पॉलिसी न तो खाय बरक न रजाखा ताबक कुनो पॉलिसी करे जोंति चिनि त्रिपुरा चैनल हिसाबै जों बरक न ताबक कुनो वानि बागै बा नायजागनि बागै ते बरक न बु किसा हेल्प खायनायनि बागै जों तो आरो न खाजे वारखता रजाखना जागाव बरक नि जनरल रकनि जेता एनलिस्टेड चैनल बरक नि कैटेगरी व बरक न एडवर्टाइजमेंट नि वारखता रजाखना एडिसि हापा आईसीटी डॉक्टर आबरके एनलिस्टेड दा बरक न आबुना नाइ दा पॉलिसी नि बिसिंगो खबि दारे ना पॉलिसी खतगे होइरु कोनो एनलिस्टेड डॉक्टरखौ पॉलिसी बे एडप्ट खायाखौ जों जस्ट ताबक जों एडवर्टाइजमेंट लुना नांगौ बा अमक खायनो नांगौ हि खायजोमोन इनके आमखायनो होइ दङ इनके पॉलिसी बो एडप्ट खाजि गया इनके तै कुबुनि कोकब्रोक चैनल र खतामनि बागि रे जाके ओ काइब्री सिमी स्पेसिफिक बागि बाइक तांगि रे जाका तै तो सिनि कोकब्रोक चैनल तो तै केबो रेजिस्टर करे न बुसिउ स्टेट अफ रेजिस्टर एनलिस्ट करे चैनल तो कुन करैनो बा बरनि कुनो अमबो करे जे आरे नायरनि जे नावनि बातार बाहेराव करे के बाकी चंगलो नाय आबर कनो जासे देखायने के बरक न मानि बरक जे एनलिस्टेड न स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी नि स्टेट नो दं खांखे न स्टेट नि अमबायनो जों खायखा हाय सर कम से कम को ताबो खलायमोन अब बुसिनि बिसिं कंप्लीट पॉलिसी नालेनि ता निरो बाय आसो लाय राउंड टेबल आसो लाय ने सोमबार थिके आसुले कक्स खालाय बेसकां सोमबार ताबस कांगो तो चिथि रोजागले न तो मे अप्रोन सारि बतो चिथि रोगले किसा सर बसकां थानाय दिन रो न खाके नुख जाखा जे कयेकटा चैनल लंगनो सिमे जे नरक ताक साका रेजिस्टर दङ ने बंने नरक ताम रेजिस्टर नगरि खाबा बरन
boro state of maui tongo ani bangwe chung state ni jehetu mai tongo ba chung boro no boro kha plus chini Kokborok ni bisingo boro no mane front line go tongo media ni bisingo sir ke tu on the record ma sabo borok policy no follow khai jin borok advertisement go hanke chini kuno policy kari ko tax jara policy adopt khai ja sir kaisa policy kari inka bahai ke borok implement khai ma khata oboro buti borok ti prasan ka borok buti prasan la tini dekho thumero di prasa phale kacha guideline ni bisingo ma tone policy kari inka bahai ke policy hani ma to policy khaine nai tongo jate chini ti prasa media ro joto no benefit ma ton bon bang to sung side abon policy implement khai skang bahai ke jagi ma kha abo je mayang tong mano mar wani bang si sung to waso tong nge or jaga chini ti prasa bi ching maha nge niro bu khatong wani sinangu angmania hne jolai to ngalia na jate joto no mar wani bang si niro bu waso ki bo criteria bo policy ni boro tani ma ka hi ching mani ki chaya haji boro tani ma ka hai ni ching mani chaya haji boro no ro tui chunom brodi o kok sing ni nangu আর স্যার থানায় দিন রবনো খা যে নরক অর্গানাইজেশন রবনো সে তৈ বসকাংতৈ হিমু আর যারা প্রেস ক্লাব যেটা নাকি গভর্নমেন্ট সব সময় সাপোর্ট তো প্রেস ক্লাব স্টেট অংথং এডিসি অংথং গভর্নমেন্ট হইতে বড়নো কোনো তাঙ্গি বড় যারা অর্গানাইজেশন লাগে তৈ জানা না না বড়নো তৈবানি বাং কোনো সাজাইয়া বড়নো গেস হিসাবে অর বড় एक्सेप्ट खाइका गुरिखा आप्रो गुरिखा बरो पर्सनल लेवल हयतो सिने लाइना आगे थांग माने सिने एडिसिन हयतो बरोनो निरक बरो बाय दं हिनि होया मागे जों लायसन अफिसार रखा सिने बिपिन आसुसि और जागा बरो हयतो पर्सनल लेवल सिन लायो थांखाना बनि बाद बाकी आं कोनो सिया सिने एडिसि कोनो सिया हाइछि आरो थाङै बरो लगे लगे नायतो हतो साइमालिया हाइछि किन्तु अफिशियली ऑन रिकॉर्ड करी डॉक्यूमेंट करी जे निरक बनो लगे रबि कोनो सिंचि थिरोजा करी record ko sir borok no ICT department PU se borok no appointment khajak bipin bai rotom no borok no tur khanen bage o to sini office ni staff bipin bai rotom to sini office ni staff borok no to liaison officer hisabe roi rokha o media ro phaimani bo sini ADC ICA hoite borok no saije ni rok borok no lage ro hoito bipin hoito ni rotom borok hoito sini hoina hokna ngoi mane department issue khajak sa na na amar to liaison officer si bor to sini department ni komisari sini issue ta abuya sir main issue to sini abuya sini main issue ke sini man thai je advertisement policy majah mani abor sini man जों तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नि बांग तो सा प्लस सिनि प्रेस क्लब न जों माने रो नि बांग 3 मंथ गाइ था निरो नि रूम स्पेस करि नि बांग निरो नाइ माले बो तो सिनि चाया रै जों तो ऑलरेडी प्रेस क्लब न 10 लाख नि फर्नीचर नि बागै अलॉट खाइजा सिनि प्रेस क्लब रो स्पेस करि नि बागै बरो नाइ मालिया ताबो बो माने पेंडिंग ओ दं बिनि फानो नाना स्पेस रखे तिनि बो उंगु हाइसे माने बाइजा ये जों तो पॉजिटिवली सामुखाइ दं जदिव दिले माने बनि बावैनो नि थानि ना करछा. On the other hand, hearing the statement of ADC CEM Purnachandra Jomatia, all the Triprasa journalists who were in a protest were delighted, and at last the road blockade was withdrawn. Reported by Probir and Omid from Khumulung, Chini Khorang. The advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe resigned his post. He has submitted the resignation letter to the ADC CEO C.K. Jomatia on Friday evening. Several interrogations arise because of the sudden resignation of the advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe. The problems is increasing one after another after the media and journalists of the state were unsatisfied with the works of the TTA ADC ICA department. On Friday, they organized a roadblock in Jampuizola to Khumulung Road by making several allegations on the works of TTA ADC ICA department. But before this problem was solved, again on Friday evening, the advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe submitted his resignation letter. In the end, the advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe submitted a resignation letter to the ADC CEO C.K. Jomatia on Friday evening. Several interrogations arise because of the sudden resignation of the advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe. However, Captain G.S. Radhe says nothing for the reason he decided to resign from the post. However, he did not hide about the 1100 crore scheme. नमस्कार सभी को मैं कैप्टन जीएस राठी आई वाज वर्किंग हियर एज द एडवाइज़र टीटीएडीसी और आज 25 अगस्त को मैंने हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं
एडीसी के, तो मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। और कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने दिया है, और मेरे पास और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है अभी, तो 2 जगह के ऊपर आई कांट कंटिन्यू विद दैट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। और सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सीईओ साहब हैं सीके जमातिया जी, तो उस टाइप के जो ऑफिसर हैं, बहुत ही मुश्किल है त्रिपुरा को मिलना इस टाइप का अफसर, जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपना त्रिपुरा के बारे में और जो ट्राइबल लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं। और सीके सर के अलावा हमारे डीएम जमातिया साहब हैं, चीफ लीगल एडवाइज़र, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे एडीसी में, चाहे वो ग्रुप डी के हैं या सी के हैं या बी के हैं या ए के हैं, तो सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया यहाँ पे, जब भी मैंने काम किया, और जब भी मैं कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जो सबसे नीचे वाला जो स्टाफ मेंबर है, जो ग्रुप सी के डी के हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, हमेशा बहुत प्यार मिला मुझे, एक परिवार की तरह यहाँ प्यार मिला है। और ऐसा नहीं है कि मैं रेजिग्नेशन देके मैं अपना आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार मैं काम, जो मैंने एक बीड़ा उठाया था, मैं पूरा नहीं करूँगा। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा था, जो मेरे मन में है, वो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, जैसे भी है। आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू। ऐसा मत सोचिए कि कैप्टन आए और हमें सपना दिखा के चले गए, ऐसा नहीं है। आपके सपनों को मैं पूरा करूँगा, वो चाहे किसी भी एंटिटी के थ्रू हो। और मेरा लगाव है इस जगह से, मेरा जुड़ाव है इस जगह से, त्रिपुरा से। मैं प्यार करता हूँ, इस ज़मीन को प्यार करता हूँ, और मैं जितने जो लोग हैं त्रिपुरा के, हमारे त्रिपुरासा जो भाई बहन हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाऊँगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं दे के जाऊँ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तोहफ़ा दे के जाऊँगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड हमेशा बस आप लोग अपने दिल में मुझे रखिए, और आप लोग मुझे दिल में रखेंगे तो उसी से बस मुझे एक बूस्टअप मिलता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उसी से मैं आगे बढ़ूँगा और काम करूँगा आप लोगों के लिए। और जितना मुझे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहना था, तो उतना मैं रहा, और आगे मेरी इच्छा नहीं हुई आगे कंटिन्यू करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बिलाए के हम भाई। थैंक यू वेरी मच सर। पहले जो आप जब रहते थे, जब यहाँ पर है, तब प्रोजेक्ट भी लाया है कुछ डेवलपमेंट के लिए जी। तो अभी ये काम अभी कैसा, कौन सा स्थिति में है? देखिए, मैं एज ए एडवाइज़र जो गाइड कर सकता था, तो वो मैंने गाइड किया। अच्छा प्रोजेक्ट लाना था तो मैं लेके आया। तकरीबन मेरे टेन्योर में मैं खुद सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आया। भले 1100 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट थे, जिसमें अस्पताल भी थे, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर भी थे, जिसमें स्किल सेंटर भी थे, और भी चीज़ें थी। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होते हैं, तो सब में चलता है। तो वो सारी चीज़ें मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरा जितना काम था वो मैंने एफिशिएंटली किया, उस पर कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, मुझ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि जो मेरा जो ड्यूटी था वो मैंने अच्छे ढंग से नहीं निभाया। मेरा जो ड्यूटी था, मैंने शायद उससे 10 गुना बढ़ के मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया। और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, यहाँ तक कि सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला सकती है, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, चाहे इंडिया से हो, चाहे बाहर से हो, विदेश से हो, तो मैं इतना बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आया। तो बस मैं यही है कि हमारे जो एडीसी है वो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेगी और साफ दिल से, साफ नीयत से उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगी जनता की भलाई के लिए। क्योंकि जनता अगर चुन के भेजती है तो एक हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम जनता को दें जो भी कुछ है। एडीसी में आपने त्रिपुरा के लिए जो काम किया है, इसमें कुछ तो हो रहा है एडीसी के तरफ में, प्रोजेक्ट भी लाया है, लेकिन अभी अब क्या दिक्कत है ये काम करने में? आपका क्या दिल क्या
इसमें क्यों छोड़ना पड़ा आपने? नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। और मैंने बताया आपको कि मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे कोई इशू कुछ भी रहा हो, कुछ भी, जो मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दूँगा, और मैं किसी भी माध्यम से दूँ। मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे एक मेरी समकक्ष मुझे समझने वाले लोग मिलेंगे, जो सोचेंगे डेवलपमेंट को कैसे करना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए, तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को दूंगा मैं कुछ ना कुछ। अब यहाँ से छोड़ के आप कहाँ जाना? मतलब जहाँ मेरी किस्मत ले जाए, लेकिन मैं त्रिपुरा को नहीं छोड़ूंगा कभी। ऐसा, हाँ ये है कि मेरा आना जाना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो मैं महीने में 20 से 25 दिन में यहाँ रहता था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा, आप लोगों के लिए काम भी करूँगा। मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मेरे विचारधारा के लोग हैं, उनको साथ जोड़ के उन लोगों के साथ काम करेंगे और त्रिपुरा का नाम ऊंचा करेंगे ज़रूर। और जो हमारे भाई बहन हैं, जिनको उम्मीदें हैं इन चीज़ों से, तो उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी ज़रूर जी। नेक्स्ट टाइम में एडीसी में फिर से मुलाकात होगा त्रिपुरा से का काम करने के लिए। जहाँ पे काम है, जहाँ मैं कुछ दे पाऊँ समाज को, लोगों को। The reason behind the ADC advisor resignation will be seen before the eyes of the people or not, we'll get to know in coming days. Reported by Pravir from Khumulung, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manish Saha marched for election campaign at Aralia area of Boksanagar in support of Boksanagar BJP candidate Tofazal Hossain. It was attended by MLA Pinaki Chaudhary, Bilal Mia, Mabashar Ali and District BJP President Debabrata Bhattacharya and others. All the politicians of the state marched out in support of Tofazal Hossain, the BJP's nominated candidate for the by-election of the Boksanagar Assembly constituency, from the Chief Minister of the state to several ministers, legislature and top leaders of the state. CPIM is however challenging BJP, but BJP marched out for the election campaign for the 2 seats of by-election. Likewise, CM Dr. Manish Saha marched for election campaign at Aralia area of Boksanagar in support of Boksanagar BJP candidate Tofazal Hossain. It was attended by MLA Pinaki Chaudhary, Bilal Mia, Mabashar Ali and District BJP President Debabrata Bhattacharya and others. On that day, CM Dr. Manish Saha has requested to the people of Boksanagar village to vote for Tofazal Hossain and make him a winner. প্রচারে আসছে মুখ্যমন্ত্রী, কারণ আমাদের বিজেপি এমন একটা দল, সেই দলটা কোনো জিনিসকে হালকাভাবে নিচ্ছে না। যার জন্য এখানে উপনির্বাচন হোক আর সাধারণ নির্বাচন হোক, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নয় সারা ভারতবর্ষের নেতৃত্বরা এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। কারণ কি, আমরা চাই এই জিতটাকে বিপুল ভোটে জিতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে সামিল করতে। এই জন্য আমার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, দিল্লি থেকেও নেতৃত্বরা আসছেন। আর অল্প কয়েকদিন প্রচার কি বুঝছেন, আপনার এই আড়ালি এলাকায় একদিন কংগ্রেসের দাপট ছিল। আজকের দিনে আপনারা দেখছেন, আজকের দিনে যে প্রচার বা আজকের মানুষের যে সারা, আমার মনে হচ্ছে না যে সিপিএম প্রার্থী তার জামানত নিয়ে ঘরে যেতে পারবে। বিলাল মিয়া গতকাল যোগ দিয়েছে, সেই বিষয়ে কি বলবেন? তাতে মানুষ আরো আবর্ভিত। আপনার প্রচারে আজকে লড়াকু কংগ্রেস নেতা আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকারকে বিশ্বাস করে আজকে সবাই দলে দলে আমাদের সাথে আসছে। যার জন্য মানুষের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা নিয়ে আজকে বক্সনগরে দেখবেন সিপিএম প্রার্থীকে জামানত জব্দ করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে বিধানসভায় পাঠাবে। BJP supporters of Boksanagar Aralia area were filled with delight with the visit of CM Dr. Manish Saha for election campaign in support of BJP candidate Tofazal Hossain for by-election. Reported by Mosharraf from Sonamura, Chini Khorang. Huge amount of brown sugar was recovered and seized from the house of Sabuz Mia in town Sonamura area of Udaipur on a raid with the help of secret sources on Thursday night. Radhakisharpur police arrested 2 people at the incident.
Narcotics tablets and brown sugar are now available in houses. One person each from every village will lose their lives because of drug abuse and AIDS disease. The youths of the state are on the path of death of drug abuse. Huge amount of brown sugar was recovered and seized from the house of Sabus Mia in town Sonamura area of Udaipur on a raid with the help of secret sources on Thursday night. Radhakisharpur police arrested 2 people at the incident. Likewise, police arrested another 2 dealers in Udaipur, Rajnagar and Matabari area on Thursday night. গতকালকে সন্ধ্যা রাত্রিতে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন অনুযায়ী আমরা একটা রেড করি টাউন সোনামুড়াতে সুরজ মিয়া চৌধুরী নামক একজন ব্যক্তির বাড়িতে এবং আমরা ওখানে রাজীব শোক নামে আরেকজন ব্যক্তিকে আটক করি এবং এখানে কিছু এনডিপিএস সাবস্টেন্স পাওয়া যায় 260 বিল ভাইলস প্লাস্টিক ভাইলস এখানে পাওয়া যায় তো আমরা সিজ করি এবং 2 জনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি পরবর্তীকালে সারা রাতব্যাপী আমরা একটা এনডিপিএসে ড্রাইভ করি এবং সুরজ মিয়া চৌধুরী এবং রাজীব সোম যাদের এজেন্ট যাদের থেকে ওরা ড্রাগস প্রকিউর করে বিক্রি করে পেডলিং করে ওনার নাম হচ্ছে জব্বর আলী তো আমরা রাত্রিবেলা জব্বর আলীকে বটতলা থেকে রাজনগর বটতলা থেকে আমরা জব্বর আলীকে অ্যারেস্ট করি এবং পরবর্তীকালে মাতাবাড়ি থেকে আরেকজনকে অ্যারেস্ট করা আর কত নম্বরের স্যার মামলা নেওয়া হয়েছে 127 মামলার নম্বর এনডিপিএস একটা মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আজকে এটা কোর্টে করা হচ্ছে এখনই আদালতে প্রেরণ করা হবে কত টাকা হবে আপনারা যেটা বাজেয়াপ্ত করেছেন আনুমানিক ইয়ার অ্যাবাউট 1 লাখ টাকা Police presented them in the court under the NDPS Act on Friday. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. 5 bundles of cough syrup was seized from Kanchenjunga train with the help of secret sources. There are a total of 788 bottles cough syrup from 5 bundles. Railway police arrested 3 people at the incident. Agartala Railway Police received a secret information about an illegal cough syrup is being taken on a Kanchenjunga train on Thursday afternoon. Railway Police immediately searched the train coming from outside state. 5 bundle cough syrup was seized from Kanchenjunga train from a secret chamber. There are a total of 788 bottles cough syrup from 5 bundles. Railway Police arrested 3 people at the incident. Their names are Gautam Das, BD and Transport Company owner Babul Devnath and his manager Tapan Das. আজকে একটা সময় আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে কালকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা যে ট্রেনটা রাত্রেবেলা এসেছিল তার মধ্যে যে পার্সেল ভ্যান আছে এই বগিটাতে কিছু ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড আছে তো এই বগিটা যখন 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আনলোড করার জন্য লাগায় তখন আমরা এবং আরপিএফের অফিস সহকারে আমরা ওইখানে যাই এবং সাথে সাথে আমাদের হায়ার অথরিটিকে আমরা ঘটনা জানাই যে এখানে কিছু ইলিগাল কন্ট্রাব্যান্ড থাকতে পারে যেই বগিটা খোলা হয়েছে বগির থেকে যে সমস্ত মালামালগুলো আনলোড করা হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা প্যাকেট আমরা তল্লাশি করি তল্লাশি করার পর বিডিএন কোম্পানি বলে একটা কোম্পানি আছে যার মাধ্যমে টোটাল 68 বান্ডেল গুডস এসছে 68 বান্ডেল গুডস আমরা তল্লাশি করে তার মধ্যে থেকে 5টি বান্ডেলের মধ্যে আমরা সাসপেক্টেড কফ সিরাপ পেয়েছি অ্যাসকাপ কফ সিরাপ এগুলো তারপরে আমরা আমাদের হায়ার অথরিটিকে জানানোর পরে আমাদের এসপি সাহেব এসছেন আমাদের ডিএসপি জিআরপি সাহেব এসছেন আরপিএফের অন্য অফিসাররা সবাই ছিল এরপরে এগুলো কাউন্ট করার পর 5টি বান্ডলের মধ্যে প্রত্যেকটা বান্ডেলের মধ্যে একটা করে কার্টুন ছিল এর মধ্যে টোটাল 788 বোতল স্কাপ কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি এগুলো সিজ করেছি এবং এদের সাথে জড়িত থাকায় এই যে পার্সেল ভ্যানটা যে এসছে সেটা গৌতম দাস বলে একজন যে পার্সেল যারা লোডিং আনলোডিংয়ে মাল আসা নেওয়া করে সে ছিল এবং যার ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে বিডিএম কোম্পানির যে মাল তার ম্যানেজার ছিল তখন ম্যানেজারকে বলে মালিককে আনা হয়েছে এবং তাদের সামনেই এগুলা উদ্ধার করা হয়েছে
তাদের 3 জনকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একটা NDPS অ্যাক্টে এই হিসাবে আমার এখানে আমরা পুলিশ রিমান্ড আনবো তাদের। তারপরে এর পিছনে আর কারা কারা জড়িত আছে সেটাতে আমরা তদন্ত করি। যারা ধরা হয়েছে তার নামগুলো কি? এর মধ্যে গৌতম দাস, BDN কোম্পানির যে মালিক বাবুল দেবনাথ আর ওনার ম্যানেজার তপন দাস, 3 জনকে আটক করা হয়েছে। যে মালটা রিসিভ করতে গেছিল তার নামটা কিছু পাওয়া গেছে? কে আনতে গেছিল? না, যারা ছিল তারা এখানেই এসছে, ম্যানেজার এবং মালিক তারা এসছে, তাদের ডিটেন করা হয়েছে 3 জনকে। ট্রান্সপোর্টটা কোনখানে? আগরতলাতেই BDN কোম্পানির মালিক আগরতলা। প্রাথমিক তদন্তে কি কোনো বড় মালিকের নাম পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত? না, আমরা দেখছি এখন কিছু আমরা পেয়েছি নাম, সেটা আমরা তদন্তের সাথে বলতে পারবো না, আমরা পরে জানিয়ে দেবো ফার্দার ডেভেলপমেন্ট যা আছে। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য এমনিতে দেখুন, গভর্নমেন্ট এটাতে যে বডি রেট আছে সেটা পার বোতল 175 টাকা করে, সেটা প্রায় 1 লাখ টাকার উপরে এসছে। আর বাইরে তো এর অধিক মূল্য আছে সেটা আমরা জানি, কিন্তু এখন এই বেসিসে একটা কেস হয়েছে। আমরা কত বোতল? টোটাল 788। তদন্ত করে কি আশা করছেন যে তাদেরকে মানে ধরা হবে বলে আশা করতে পারবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা তাদের পুলিশ রিমান্ড এনে বাকি কারা কারা জড়িত আছে তাদের আমরা কেসে নেব। কোন জায়গা থেকে এসেছিল এটা? এগুলো শিয়ালদা থেকে এসেছে। Police presented them to the court on Friday under the NDPS Act. Likewise, police are now investigating the case. Who else are involved in this case? Bureau Report, Chini Khorang. On Friday evening, 5 passengers were seriously injured after a Bolero vehicle carrying cattle hit the eco vehicle. The injured passengers were taken to Bisramganj Hospital in critical condition. Incident took place in front of Bisramganj SP Office Road. On Friday evening, 5 passengers were seriously injured after a Bolero vehicle carrying cattle hit the eco vehicle bearing TR08C 0577 in front of Bisramganj SP Office Highway, going on the way to Muhuri from Agartala. The injured passengers were taken to Bisramganj Hospital in critical condition by the fire service personnel. Later, out of 5 injured people, 3 were sent to Agartala GB Hospital. The eco vehicle was badly injured after getting hit by Bolero. কত টাকা দিয়ে আনছো কিনা? 410 টাকা। নলদা কি কয় হসপিটাল কি কয়? নল নাই, স্যালাইনটা দিছে নি? নলটা কত নিছে? নলদার 410 টাকা, 410 টাকা আছে। বুঝতে পারবো গরিব মানুষ তারা না জানে সরকার বেয়াতি গিয়ে হসপিটাল গরিব মানুষ ছোট পাড়া অন্য হসপিটালে দিতে হবে। কবে ভর্তি হয়েছো তুমি? আজকেই? আজকে সকালে। কোন হসপিটাল এটা? কর্তৃপক্ষরে জিজ্ঞাসা যে আপনারা নলটা কেটে দেন না? দিয়েছি, তারা তো তারা কাছে আয় না। আয় না গেলে না আয়ুষ্মান ভারতের টাকাটি কই যা? গরিব মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? The Bolero vehicle flew away from the spot after hitting the eco vehicle. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ
पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Members of 8 Tripura Press Club of the state protest in front of Council Bhavan with 7 demands on Friday. The protest was led by the joint initiatives of Khumulung Press Club and Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association. The advisor of TTA ADC Captain G.S. Radhe resigned his post. He has submitted the resignation letter to the ADC CEO C.K. Jamatia on Friday evening. Chief Minister Dr. Manik Saha marched for election campaign at Aralia area of Boksanagar in support of Boksanagar BJP candidate Tofazal Hossain. It was attended by MLA Pinaki Chaudhary, Bilal Mia, Mabashar Ali and District BJP President Devabroto Bhattacharya and others. Huge amount of brown sugar was recovered and seized from the house of Sabuz Mia in town Sonamura area of Udaipur on a raid with the help of secret sources on Thursday night. Five bundles of cough syrup was seized from Kanchenjunga train with the help of secret sources. There are a total of 788 bottles cough syrup from 5 bundles. Railway police arrested 3 people at the incident. On Friday evening, 5 passengers were seriously injured after a Bolero vehicle carrying cattle hit the eco vehicle. The injured passengers were taken to Bisramganj Hospital in critical condition. Bringing to you the news of the day. With the demand for teacher in the school, on Friday, Baikora Kushargat Uchaibari Secondary School student conducted a road blockade of Mohoripur Road. Santir Bazar police rushed at the location after they got the information of the road blockade.
School of Santir Bazar by Khora Kushargat Uchaibari is a secondary school up to class 10, but there are only 7 teachers in the school. The exam will be conducted on coming September month. However, no syllabus of any classes are completed so far. How will the students sit for exam? With that, the students of Baikora Kushargat Uchaibari Secondary School were in immense worry. Because of that, with the demand for teacher in the school, on Friday, Baikora Kushargat Uchaibari Secondary School students conducted a road blockade of Muhuripur. Santir Bazar police rushed at the location after they got the information of the road blockade. টোটাল ক্লাস আছে 10টা টিচার আছে 4 জন আর 24 জন ফার্স্ট কন্ট্রাক্টর জন্য কোনো কাজ ঠিকঠাক করে হইছে না শুধু নাম ডাকাইছে হ্যাঁ অন্য টিচার একটু স্যারের আগে নাম রেখেছে প্রাইমারি স্কুলে টোটাল ক্লাস আছে 5টা স্যার ম্যাম আছে একজন খাওয়া দিতে পারবো তোমাদের বিদ্যালয়ের নামটা কি উচ্চবিদ্যালয় হাই স্কুল সামনে মাসে পরীক্ষা আপিএলি দিন না আর পরীক্ষা আমাদের 10 দিনে দিব আর 3 দিনে ক্যাম্প না কেমনে আমরা হরাই স্কুলে যতবার যে ভিজিট করতে আইছে আমরা সব সময় এটা টিচারের সমস্যার কথা কইছি হ্যাঁ হুময়ে সবাই গেছে কেউ কিছু করছে না টিচার লাগবো কাল সোমবারের মধ্যে আমরা টিচার লাগবো Even after protesting by conducting a road blockade with the demand for a teacher in the school, when will their demand be fulfilled? For that, students of Kushargat Uchaibari Secondary School are worried and terrified. Bureau Report, Chini Khorang. The doctors got the promotion after 23 years of service. Dental college to be established in the state within 2 months. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while speaking at the dental surgeons training program on Friday organized at Pragna Bhawan. A training program of dental surgeons was organized at Agartala Pragna Bhawan on Friday. Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated the state-level training program organized by National Health Mission and Indian Dental Association. Tripura State Branch Health Department Secretary Dr. Devashish Basu and other members of Indian Dental Association Tripura State Branch were present. Speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Shah said the doctors got the promotion after 23 years of service. Dental college to be established in the state within 2 months. সহজ না কত বাধা বিপত্তি ইত্যাদি আসে কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে করতেই হবে এবং ডিসিআই এর লোক পর্যন্ত আমি ডিসিআই দুবার মিটিং আমি করেছি ওনারা আমাকে ফেলিসিটেশন দিয়েছে আমি গেছি ইচ্ছাকৃতভাবে তারা কিন্তু ওটাকে স্পেশাল অ্যাটেনশন দিয়ে এবং স্পেশাল পারমিশন দিয়ে এটাকে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে গেল সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমি ইউনিয়ন মিনিস্টার হেলথের ওনার সাথে দেখা করলাম 3 বার দেখা করে উনি বলছেন যে আপনি যখন বলছেন এটা কোনো সমস্যা হবে না আমাদের তরফ থেকে কাজে অনেক বিষয়ের পর শেষ পর্যন্ত সেটা হলো কাজে আজকে এই ত্রিপুরা সরকার যা যা হেলথের বিষয় ডেন্টিস্ট্রি যেহেতু আমি এটার মধ্যে আছি এই কারণে একটা এক্সট্রা বেনিফিট সবার জন্য হয়ে গেছে কিন্তু আমি সেটা বলছি না আজকে আমরা যে স্থানে আমি আছি এর জন্য এটা হচ্ছে এরকম না দেখতে হবে আগেও আমাদের যখন অ্যাসোসিয়েশনে ছিল একটা যখনই কোনো ডেন্টাল সার্জন তৎকালীন সময় আসতো তার খালি আমি দেখেছি ওনারা তাদের পোস্টিংটা পেয়ে আর কোনো কথা না আমার পোস্টিংটা হয়ে যাক বাস সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখলাম তৎকালীন সময় 6 জন না 5 জনের মতো খালি ডেন্টিস্ট তখন ওদেরকে বলা হতো এখনো ডেন্টিস্ট হিসাবে ওরা জয়েন করতো এই যে চেষ্টা সেটা কিন্তু আমি আমার চোখে নজর করি আমরা যখন অ্যাসোসিয়েশন বানালাম তারপর কিন্তু দৌড় শুরু হল 31টা সিট তৎকালীন সময় 31টা সিট এই আমরা গভর্নমেন্টের সাথে ফাইট করে তখনের সময় ডেন্টাল সার্জন 31টা সিট আমরা বের করি 31টা সিটের মধ্যে মাত্র 6 জন ডেন্টাল সার্জন তখন প্রেজেন্ট আমি জয়েন করি অন্যরা জয়েন করেছে আমি ঠিক করেছি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করব প্রায় 9 বছর প্রাইভেট করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখনই মিনিস্টারদের এখানে যেতাম তো মিনিস্টারদের এখানে যাওয়ার পরে আমাদের সমস্ত সমস্যা ইত্যাদি সব মানে আমাদের জন্য কারণ আমাদের সার্ভিস ফুল ছিল না সার্ভিস ফুল করার জন্য বিভিন্ন সেই সব কাজের জন্য যেতাম তো যাওয়ার পরে যেহেতু আমি ওরা ভাবতো আমার সাথে যারা কলিগরা যারা অলমোস্ট অল ওয়ার অ্যাবসর্বড ইন সার্ভিস মানে ডেন্টিস্ট হিসাবে উনি নিয়ে কিন্তু মানে সার্ভিস ফুল তো সেখানে যেভাবে আমার সাথে ইন্টারেক্ট হতো মিনিস্টারদের সাথে তাতে করে
ওদেরও অসুবিধা হতো, বললো যে না আপনি একটা কাজ করুন, সার্ভিসে ঢুকে যান। তো আমি এমনিতেই ওখানে হেলথ ডিরেক্টরেটে একদিন গেলাম, যাওয়ার পরে আমার এক কলিগ চুপচাপ একটা লিখলো যে আমি জয়েন করবো, বলে আমাকে বলে এখানে সই করুন, আমি দিয়ে দিলাম, এই হয়ে গেল আমার। Furthermore, Chief Minister Dr. Manik Saha urged to maintain the standard of dental college. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Sri Balaji Surgical Enterprise license was cancelled on account of selling illegal items in the name of selling surgical materials without necessary valid documents. On Friday, Sri Balaji Surgical Enterprise shop was sealed under the initiative of Deputy Drugs Controller. Long time back, an allegation has been made for selling illegal items in several medical shops in the state. Likewise, an allegation was made against Sri Balaji Surgical Enterprise for selling narcotics items bringing from West Bengal. After an allegation was made, the authority has witnessed the reality by conducting a raid in a medical center. In the end, the license of Satarupa Saha was cancelled. Sri Balaji Surgical Enterprise shop was sealed under the initiative of Deputy Drugs Controller. আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে খবর পেয়েছি যে ওরা শ্রী বালাজি সার্জিক্যাল এন্টারপ্রাইজ উনি দীর্ঘ 6 মাস ধরে এসকপ কফ সিরাপ কন্টেনিং কোডিং উনি গত 6 মাসে 26,400 বোতল এনেছে। ওর ওরা ওগুলি কি পাচার করে বেচছে, কোনো সেলস ডকুমেন্ট নাই। এইসব কারণে আমরা লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করেছি। আর 26,400 বোতল, এটা 19,80,000 অ্যামাউন্ট। এই কারণে আমরা তার লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করেছি। তার বিরুদ্ধে কি আইনি কোনো ব্যবস্থা হবে? আমার তো লাইসেন্স তো ক্যান্সেল করে দিয়েছে। there will not be any further কতদিন ধরে তিনি ব্যবসা করছে? 6 মাস ধরে। কলকাতার কোন জায়গা থেকে আনছে? এটাই ডেফিডেলস থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 24 পরগনা। কতদিনের জন্য ক্যান্সেল, মানে কি টোটালি ক্যান্সেল? উনি আর খুলতে পারবেন না ওনার নামে। তো লাইসেন্সটা আসলো শতরূপা সাহা, ওনার মিসেসের নাম। আর যে চালায় উনি হচ্ছে সুমিত লস্কর। আপনার পরিচয়টা? আমি অসিত দেববর্মা, ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগস। An allegation made against Sri Balaji Surgical Enterprise for selling illegal cough syrup for an amount of 19 lakh. Sri Balaji Surgical Enterprise has brought 26,000 bottle cough syrup. Bureau Report, Chini Khorang. No work, government recruitment closed. The state is intoxicated. DYFI and TYF staged a protest rally in Agartala on Friday, raising several grievances, including health and power services. সাধারণ জনগণ ভুগছে দাবিতে ডিওয়াইএফআই লড়ছে লড়বে। স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিনিয়ত দপ্তর বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। It was attended by State DYFI Secretary Nabarun Deb and State YTF executives. DYFI Secretary Nabarun Deb has made an allegation that no work, government recruitment closed. The state is intoxicated. The Department of Health and Power Service has broke down.
আপনারা হাতে নিয়েছেন? আমরা গোটা রাজ্যে এই সময়ে যে কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় আছি, এক হচ্ছে আমাদের রাজ্যের কাজের যে সংকট, সরকারের চাকরি দরজা বন্ধ, অন্যদিকে হচ্ছে গোটা রাজ্যে নেশার ব্যাপক রমরমা, গোটা রাজ্যটা নেশায় ভাসছে। যুবকদের হাতে কাজ নেই, সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছেন, আর গলিতে গলিতে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে গোটা ত্রিপুরাটাকে শেষ করার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পেছনে বিজেপি দল। আমরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছি। আমরা দেখছি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ পরিষেবা তা ভেঙে পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, রুগীরা চিৎকার করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, দেখার মতো লোক নেই, বিদ্যুতের অবস্থা বেহাল অবস্থা। ফলে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এডিসিতে যে মানুষগুলো বাস করেন তাদের কাজের সংকট, খাদ্যের সংকট, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে তার দোকান থেকে খাদ্যের জন্য টাকা নিতে হচ্ছে, রেশন কার্ড বন্ধক দিয়ে রেশনে যেতে পারছেন না, তার কাছে কার্ড নেই। গরিব মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ, সহজ সরল মানুষ, তারা অন্যরা তাদের ঠকাচ্ছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এসটিজিটি পাস করা ছেলেমেয়েরা বসে আছে। জেআরবিটির নামে ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আজকে প্রায় 5 বছর অতিক্রান্ত। নিয়োগের নামে কিছুদিন পর পর একটা নাটক করেন। যে আমাদের টেট 1, টেট 2 পরীক্ষা বছর পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছেন, তার ফলাফল দিচ্ছেন না, ফলাফল আটকে রেখেছেন। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, তাদের চাকরির জন্য স্কুলে শিক্ষক নেই, কিন্তু পাশ করে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে আছে। নার্সিং পাশ করে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে, হাসপাতালে নার্স নেই, নিয়োগ নেই। ডাক্তার পাশ করে বসে আছেন, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নিয়োগ নেই। সরকার কি চাইছেন আমি জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেশার প্রশ্নে গোটা রাজ্যের কোনো জায়গাতে অভাব হচ্ছে না। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এখন নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন এবং তার একটা ব্যাপক সাম্রাজ্য আমাদের রাজ্যে তৈরি করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য নির্বিকার প্রশাসন তার দায়িত্ব প্রতিপালনের দাবিতে রাজ্যের যুবরা প্রতিদিন রাস্তায়, আজকেও এখানে ডিওআইএফ এবং টিআইএফ সদর বিভাগ কমিটির দিকে মিছিল। গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। মূলত কি কর্মসূচি আজকে হাতে নেওয়া হয়েছে? আগস্ট মাস ব্যাপী সারা ত্রিপুরা জনমহকুমা বেরেম রোগৈ ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার থুই টঙ্গানো সিসাইনা বাগৈ কাইসা আওয়াজ দি থাকা যে ত্রিপুরা ইউথস আস দ্য সিএম অফ ত্রিপুরা, ত্রিপুরানি যে সিএম ন ত্রিপুরানি যুবকরা সুঙই দङ যে হাসতেও চাকরি তামনি বাগৈ বন্ধ, কর্মসংস্থান তামনি বাগৈ বন্ধ, তামনি বাগৈ সমগ্র রাজ্য গোনাঙै তাবুক নেশা 12 বছর 13 বছর 14 বছর চেরংনি ইয়াগো তাবুক নেশানি ট্যাবলেট ইনজেকশন যুব সমাজ ধ্বংসনি লামাও থাঙै দंखा পিয়াবা সরকার সাইমানিবো সাইমাইনা হাই চুপ নিলার এসটিজিটি 2022 পাসঙ্গানে তাবুক বং ত্রাং জাগিয়া অমো হাই কাণ্ড বদ্রি তরিখা রাজ্যনি বিজেপি প্রশাসন অবরণকে টিওয়াইএফ নীলার তংয়া সঙ্গে অবর তাবুক রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী থুই দङ সিসাইনা বাগৈ সারা রাজ্য ব্যাপী তাবো আওয়াজ দিছাই দङ সুর দিছাই দङ এপানে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গই দङ সিনি সামুং বিয়াং রাজ্য নেশা রমরমা আবতাঙै বন্ধংয়া বুড়িরক চেরাই থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বরক গণদর্শন খাইজাগো বুথার জাগো রমফ্রে জাগো অমহাই অবস্থা বুড়িরংনি কোনো নিরাপত্তা করেই, কোনো বড়নি নিরাপত্তা করেই, যুবরংনি কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা করেই আপনি বাগৈ সং তিনি সদর বিভাগীয় টিওয়াইএফ ও জাগাও লুয়া জিখা ত্রিপুরানি সিএম ন মুক্তি থেকে সিসাইনা বাগৈ হামবাই। স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার জবাব দাও। প্রতিনিয়ত যুব ফেডারেশন দিচ্ছে ঢাক, জবাব দাও। প্রতিনিয়ত ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Government of Tripura, Public Works Department, notice inviting tender, dated 5th August 2023. The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bid system from original equipment manufacturer of train AC system, original equipment manufacturer authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work. Name of work: comprehensive annual maintenance contract of the chillers and associated equipments along with day-to-day operation of the entire air-conditioned system installed at NTH1 of AGMC and GBP Hospital, Agartala for a period of 1 year. Number 1. Estimated cost Rs 17,98,000. Number 2. Earnest money Rs 35,960. Number 3. Bid fee Rs 1,000. Number 4. Last date and time for online bidding 25th August 2023 up to 3 p.m. Note: the bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala. Whereas the seat of Sri Shamsul Haq in the Legislative Assembly of the State of Tripura, elected from 20 Boxanagar Assembly constituency, has become vacant on 19 July 2023 by reason of his death, and whereas a by-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused. Now, therefore, in pursuance of subsection 1 of section 150 and section 30 and 56 of the Representative of the People Act 1951, 43 of 1951, the Election Commission of India hereby calls upon the said 20 Boxanagar Assembly constituency in the state of Tripura to elect before the 10th September 2023 and in accordance with the provision of the said Act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the state. Appoints with respect to the said election. A. The 17th August 2023 as the last date for making nomination. B. The 18th August 2023 as the last date for the scrutiny of nomination. C. The 21st August 2023 as the last date for the withdrawal of candidatures. D. The 5th September 2023 as the date on which a poll shall if necessary be taken, and E. The 10th September 2023 as the date before which the election shall be completed, and fix the hours from 7 a.m. to 4 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.
The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala, on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bite system tenders from reputed resourceful manufacturers, authorized sale and service dealer or distributor having experience in similar nature of air conditioning works in government and government undertaking buildings and service center in Tripura for the following work. Note: the white forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal tripuratenders.government.in. Government of Tripura, Public Works Department, notice inviting tender. Dated 3rd August 2023. The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD Buildings, Agartala, West Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate e-tender for the following work. Maintenance work of Human Rights Commission Office at Kunjaban Township Quarter Complex, Agartala, during the year 2023-24. Estimated cost 2,76,893.31. Bid fee 1,000. Last date and time for online bidding 24 August 2023 up to 3 p.m. Note: the bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD Buildings, Agartala, West Tripura.
2023-24 শিক্ষাবর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা লেম্বুছড়া স্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ে বিএফএসসি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয় ইম্ফল মণিপুর কর্তৃক বরাদ্দকৃত 2টি অসংরক্ষিত, একটি তপশিলি জাতি এবং একটি তপশিলি উপজাতি আসন ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ডের চলতি বছর পিসিবি গ্রুপের মেধার ভিত্তিতে দ্বিতীয় কাউন্সেলিং পর্বে বণ্টন করা হইবে। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী অনলাইনে টিবিজি ওয়েবসাইটে বিএফএসসি পাঠ্যসূচিতে পছন্দ হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন, সেই সব ছাত্র বা ছাত্রীগণ নিম্নলিখিত ডকুমেন্ট সহ যেমন বয়সের প্রমাণপত্র, জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত মেধার প্রমাণপত্র, মার্কশিট, ত্রিপুরার স্থায়ী নাগরিকদের প্রমাণপত্র এবং জাতি শংসাপত্র ও 2 কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো ইত্যাদি সহ আগামী 21 আগস্ট 11:30 ঘটিকায় কাউন্সেলিংয়ের জন্য মৎস্য অধিকর্তার কার্যালয় গোর্খাবস্তি আগরতলায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা: অসংরক্ষিত আসনের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যায় 50% নম্বর এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি আসনের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যায় 40% নম্বর সহ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যে সকল ছাত্র বা ছাত্রীদের টিবিজি এর কাউন্সেলিং আসন বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের সেই আসনের সারেন্ডার লেটার সহ উপস্থিত হইতে হইবে। এসডি, ডাইরেক্টর অফ ফিশারিজ, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे
ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Notice inviting tender. The Executive Engineer, Telemura Division, PWD, Telemura, Khowai, Tripura, on behalf of the Governor of Tripura, invites seal items rate tenders from the appropriate register owner of commercial vehicle up to 3 p.m. on 23rd August 2023 for the following works. Tender forms may be collected from the office of the undersigned during office hour, that is 4th August 2023 to 21st August 2023. Other necessary information can be seen in the division office in office hour. Engineer G. Jomatia, Executive Engineer, Telemura Division, PWD.